Smoking causes cancer. Consumption of alcohol is injurious to health. Be safe, don't drink and drive. যতনো সারিকাহাম তাবুবাং অফিসিয়াল আসুকজাক হয়েছে ইন্ডিয়ান মেটিওরোলজি ডিপার্টমেন্ট আইএমডি এবা আবহাওয়া দপ্তর মিধিলি নকবার গতর ফাইমান ত্রিপুরাও আবনি কাইসা ম্যাপ গ্রাফ অলরেডি বড় ওয়েব পেজও রাখা আছে বঙ্গোপসাগর থেকে বাংলাদেশ সাগাতেই মিধিলি সাইক্লোন ফাই দङ ত্রিপুরাবো হাবনানি সম্ভাবনা বেলাই गोबां आं आबहावानि कोनो बिगियानिया हाइबानो बरनि पेजो नुगै अलर्ट तंगनान बागै जतनो कबंगनान बागै चिकन सब मैसेज रन बागै मा फाइके जदि कुकुबुइनो बरनि अनुमान मुताबिक त्रिपुराव फाइके गोबां मा क्षतिग्रस्त मानो हास्तेनि सरकारनो कबंना मुचुंगो जदि साइक्लोन त्रिपुरा हाबकै मनो मुकाबला खैनान बागै सरकार प्रस्तुत तंगनानि उचित एवं जों साधारण जनगण जों बहायनो जों अलर्ट मा तंगनाय न खुब बेलाय कफन हंखाय आरनि खारैबानो तेकिसा गाहाम बुइनि नगो बा गाहाम जागाराव जों आश्रय नाहार नानि बागै प्रस्तुत मा तंगनाय आं सियाव घूर्णिझड़ फाइयापा नंमानो जदि फाइके किन्तु बरगारो सिका जे 204 मिलीमीटर वाती वानाय 204 मिलीमीटर वातै राजस्थानो सारा बछरो जाबो वाया एक दुई दिनो से जदि 204 मिलीमीटर वाती वाखाय बसुक क्षति एवं अनकबार कतर फाइके तामंनो आबनि अनुमान जेरिमानि बरक बेलाय किरिमा सिंसे ता फाइथं आंखाबो नाय जदि फाइ हाफैके जों अलर्ट मा तंगने एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट मेशिनरी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट बरक प्रस्तुत तंगनां थं हाय एवं बरकनो अलर्ट रेना नंथं मनि तामो तामो ख्लाइके जों मिधिली साइक्लोन থেকে यगिमान আমার সরকার পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং বিশেষভাবে চিনি পারাম চাইনি তাহুকতে বুকুক সঙ্গ কইনেন মুসুমু বেলায় 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 সতর্ক মো কয়েকদিনও তংখাই চাও আছে মসুক নকক আं বিজ্ঞানীয়া হাইপানো আं বখাও ফাইকে আं আসুখা এবং যতন অ্যালার্ট তংনান বাগै কবক যাব